بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers élèves, candidats au baccalauréat, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans la leçon d'aujourd'hui, je vais résoudre un sujet qui porte sur le deuxième projet qui est le débat d'idées. C'est-à-dire, في هذا الدرس بإذن الله راح نحل لكم موضوع سي سوجي دو بكالوريا، يعني هو موضوع بكالوريا يتناول المشروع الثاني اللي هو النقاش أو الجدل أو المناظرة. و le type de texte que vous trouvez dans cet objet d'étude, c'est le texte argumentatif، يعني النص الحجاجي. Donc comme d'habitude, je vais lire le texte, je vais le traduire phrase par phrase. Ensuite, je passe aux questions, je les explique et je vous montre comment répondre à ces questions. Donc, كالمعتاد راح نقرأ لكم النص ونترجم لكم جملة بجملة ونمر للأسئلة، نشرح لكم الأسئلة ونبين لكم كيف نجاوبوا عليها. Donc, suivez et bonne écoute. La presse écrite est en crise. الصحافة المكتوبة راهي في أزمة. La presse هي الصحافة. Elle connaît une baisse notable de sa diffusion. تعرف انخفاض ملحوظ notable يعني qu'on peut noter, c'est-à-dire remarquable. يعني انخفاض ملحوظ في النشر نتاعها. هي la diffusion البث، بصح كي نتكلموا عن الصحافة المكتوبة نقصدوا النشر. Il souffre gravement d'une perte d'identité et de personnalité. وراهي تعاني le verbe souffrir يعاني يعني بخطورة. gravement يعني جاية من l'adjectif grave، من فقد الهوية تاعها وفقد الشخصية تاعها. pour quelle raison؟ يعني هنا طرح سؤال الكاتب لأي سبب. هنا la raison نقصد بها السبب. وكاين ثاني la raison c'est العقل، كي نقولوا c'est raisonnable، حاجة raisonnable يعني حاجة معقولة. Et comment on est-on arrivé là؟ وكيف حتى وصلنا لهذا الحد يعني. Il faut chercher, nous semble-t-il, les causes profondes de cette crise dans la mutation qu'on connut. Donc, il faut chercher. يجب أن نبحث. Il faut, c'est le verbe falloir. C'est un verbe de modalité. هنا ننبهكم بلي في le texte argumentatif عندنا la subjectivité يعني الذاتية. وش معناها الذاتية؟ يعني حضور الكاتب، حضور الرأي نتاعو، حضور المشاعر نتاعو etc. يعني الكاتب يكون متأثر ويأثر ولا يحوس يأثر. عندنا donc verbe de modalité falloir qui marque la subjectivité. وعندنا ثاني هاد l'expression nous semble-t-il. Déjà le nous c'est l'écrivain ou bien l'auteur et les lecteurs aussi. ولا قادر l'écrivain et les chercheurs qui ont traité ce sujet يعني الباحثين اللي تناولوا هذا الموضوع. وعندنا le verbe il semble que. كي تصيبوا il semble que c'est un modalisateur qui marque l'incertitude. يعني كي نقول il semble que ou bien il paraît que يعني يظهر بأن يعني مانيش متأكد. les causes profondes de cette crise يعني الأسباب العميقة لهذه الأزمة dans la mutation. la mutation regardez عندكم une étoile. قلت لكم سابقا بلي كي تصيبوا un mot في le texte فيه une étoile عرفوا بلي راهم رايحين يشرحوه لكم en bas du texte، رايحين يشرحوه أسفل النص. donc mutation هي changement يعني تغير. qu'on connu يعني التغير اللي عرفوه au cours de ces dernières années يعني خلال هذه السنوات الأخيرة quelques-uns des concepts. regardez le mot concept ثاني راهو بإيطوال. concept يعني مفهوم donc de base du journalisme. يعني السبب قال ممكن يكون راجع والأسباب العميقة تكون راجعة للتغيرات اللي طرأت على المفاهيم القاعدية والأساسية تاع الصحافة. donc عندنا لا بريس وعندنا الجورناليزم اللي هو الصحافة. en premier lieu voilà. هنا قال لك en premier lieu راهو رايح يعدد. مادام عندك en premier lieu يعني في بداية الأمر، وماد en second lieu يعني الحاجة الثانية، وماد par exemple en troisième lieu ou bien en dernier lieu. هنا عندنا une énumération يعني تعداد. واش يعدد par exemple الأسباب، وهنا رايح يمد des arguments. نتوما شفتوا ملي راكم تقراو في le texte argumentatif بلي généralement les écrivains utilisent des connecteurs ou bien اسمهم des introducteurs d'arguments يعني des mots qui servent à structurer le texte. يعني كلمات الهدف تاعها ولا الوظيفة تاعها أن ترتب النص وترتب الأفكار تاع النص وتضمن التسلسل في les arguments. l'idée même d'information
Donc, le premier concept, c'est l'idée même d'information. On a regardé les concepts, quelques concepts qui ont changé. J'ai coloré les concepts en rose. Le premier concept, المفهوم الأول هو l'idée même de l'information. يعني فكرة المعلومة في حد ذاتها تغيرت. Jusqu'à il y a peu, يعني حتى الزمن قريب جدا, informer, c'était en quelque sorte fournir non seulement la description précise et vérifiée يعني الصحافة كي كانت تمد المعلومة كانت يعني بطريقة ما ماشي فقط أنها تمد وصف دقيق وموثق للحدث vérifier يعني qu'on peut vérifier نقدروا نتحققوا منه d'un événement mais également un ensemble de paramètres contextuels ولكن أيضا mais c'est un articulateur logique qui exprime l'opposition يعني تاع التعارض أو التضاد وفي لو تكست ارغومونتاتيف تصيبوا بزاف لي زارتيكولاتور لوجيك دو لا كوز تاع السبب اي دو لوبوزيسيون تاع التناقض او التعارض والتضاد. ايضا également voilà c'est un articulateur logique aussi مجموعه من المعايير السياقيه يعني معايير متعلقه بالسياق permettant au lecteur de comprendre sa signification profonde يعني هذه المعايير تسمح للقارئ باه يفهم الدلاله العميقه تاع المعلومه. Cela a totalement changé sous l'influence de la télévision. قالك هذا الأمر الكونسيبت هذا المفهوم تغير كليا totalement يعني جاية من توتال حاجة كلية يعني إجمالية تغير تحت تأثير التلفزة. L'influence هي التأثير qui occupe désormais dans la hiérarchie des médias une place dominante. يعني la télévision اللي ولات تشغل من اليوم فصاعدا في ترتيب يعني وسائل الإعلام مكان يعني مهيمن ومسيطر. هنا regardez عندنا désormais في la première ligne du troisième paragraphe c'est un indice de temps. Désormais يعني à partir d'aujourd'hui يعني من اليوم فصاعدا. Et répond son modèle. Répond regardez le verbe répond هنا راهو AND يعني هنا répond يعني تنشر الموديل تاعها تنشر النموذج نتاعها. و répond avec O بين هذيك يجيب. Le journal télévisé, l'akhbar à la télévision, grâce notamment à son idéologie, voilà, grâce à, c'est un articulateur logique qui exprime la cause, c'est une cause positive. À son idéologie du direct et du temps réel, يعني بفضل هذا النظام تاعها تاع المباشر والزمن الواقعي والحقيقي، يعني تنقول لك الحدث en direct, live كما دوك يقولوا live. A imposé peu à peu une conception radicalement différente. يعني هذا الأمر في التلفزيون فرض شيئا فشيئا une conception يعني واحد الفهم radicalement différente يعني مختلف جذريا radicalement يعني جذريا للمعلومة. Informer, c'est désormais, يعني أن نمد المعلومة واش صبحت désormais. Regardez, c'est un indice de temps toujours qui veut dire à partir d'aujourd'hui يعني من اليوم فصاعدا. هنا لوتور راه يهضر على التغير هذا بدا من هذه الفترة اللي يهضر فيها لوتور على هكذا اللي شاك فوا تصيبوه يقول désormais. Montrer l'histoire en marche يعني لا تلفزيون اللي تولي لنا التاريخ أثناء يعني حدوثه en marche يعني التاريخ كي راه يسير voilà. Ou en d'autres termes أو بعبارة أخرى faire assister si possible en direct à l'événement يعني تخلي المشاهد يحضر الحدث voilà si possible en direct يحضر له en direct وحتى وما كانش en direct راح ينقلوا له راح يشوفوا كيف الصرا يعني وكأنه راه يوقع قدامه يعني بطريقة صورة حقيقية وواقعية. Objectif prioritaire يعني الهدف الأولي prioritaire c'est la priorité يعني الأولوية. L'objectif prioritaire pour le téléspectateur يعني بالنسبة للمشاهد sa satisfaction الحاجة اللي ترضيه الإرضاء ça vient du verbe satisfaire n'est plus de comprendre la portée d'un événement يعني الهدف تاع المشاهد الأولي يعني الأولوية تاع المشاهد ما ولاتش أنه يفهم المغزى من الحدث ولا يفهم تداعيات تاع الحدث mais tout simplement ولكن بكل بساطة de le regarder se produire sous ses yeux يعني ولا الأولوية بالنسبة للمشاهد أنه يشوف الحدث يجري تحت عينيه. Un autre concept a changé voilà مفهوم آخر تغير celui d'actualité يعني هذاك تاع l'actualité يعني الحاجة اللي تصرى الآن يعني حاليا. Qu'est-ce que l'actualité désormais voilà واش صبحت l'actualité يعني المعلومة الحالية واش معناها الآن
Quel événement faut-il privilégier dans le foisonnement de faits qui surviennent à travers le monde؟ يعني واش من حدث نعطولو الأولوية والامتياز في هذا الفوازونمون، يعني هذا الانفجار تاع الأحداث، يعني التكاثر تاع الأحداث اللي تحدث عبر العالم. En fonction de quels critères choisir؟ يعني واش من معيار ولا ما هي المعايير اللي راح تخلينا نختاروا الحدث اللي نميزوه ونعطولو يعني الأفضلية. Là encore, هنا أيضا l'influence de la télévision apparaît déterminante. وهنا أيضا قال لك التأثير تاع التلفزة يظهر، voilà apparaît c'est modélisateur، يعني يظهر هو المحدد. لا ça vient du verbe déterminer، déterminer يحدد. C'est elle, c'est la télévision, avec l'impact de ces images بتأثير صورها qui impose son choix et contraint nolens volens، يعني هي اللي تفرض الاختيار تاعها وتفرض الإكراه تاعها، يعني تكره. voilà la presse écrite à suivre، يعني تجبر الصحافة المكتوبة انها تتبعها. وفعلا احنا دركا ما كانش اللي راهو يتبع الصحافة المكتوبة هذه اولا. ثانيا الناس كامل راهي تشوف لي زيفينمون، الاحداث صغيره او كبيره، شخصيه او عموميه داخليه او دوليه، راح تشاهدها اون ديريكت، لا ديفوزيون ديريكت، ماشي اللي يحاول يقرا عليها الا المتخصصين اللي يحبوا يشوفوا التحليلات ويشوفوا التداعيات تاع الاحداث. دونك لا تيليفزيون كونستروي لاكتواليتي، فوالا يعني التلفزه هي اللي راهي تصنع وتبني الحدث الحالي، هذا المفهوم تاع الحاليه، الحاجه الانيه. بروفوك لو شوك ايموسيونيل، وتخلق يعني وتحدث وتخلق واحد الصدمه العاطفيه ايموسيونيل. et condamne pratiquement les faits orphelins d'images au silence، تفرض على هذيك الاحداث اللي نشوفوها في الصور والكتابه الصامته اللي تكون في الجرائد، يعني تحكم عليها بالصمت، يعني تغطيها. à l'indifférence peu à peu. S'établit dans les esprits l'idée que l'importance des événements est proportionnelle à leur richesse en images. يعني والأذهان، les esprits هما الأذهان، لا تلفزيون تقنعهم باللي الأهمية تاع الحدث تكون في كثافة الصور، يعني هذيك الصور المتتابعة اللي تخلق لنا يعني دي فيديو دي فيلم إتسيتيرا. Le temps de l'information a également changé. هنا قال لك a également أيضا، يعني هنا زاد مدلك لو troisième concept. voilà c'est le troisième، يعني المفهوم الثالث اللي تغير في نقل الأحداث ولا في نقل المعلومة. l'ascension optimale des médias. l'ascension هي ثاني عندكم إيتوال سيبوها expliquer en bas، راح نشرحوها لكم. l'ascension التركيز والتقوية تاع الحدث، يعني التلفزة تركز على واحد الحدث، تركز عليه حتى ترجعوه هو المهيمن، حتى ويكون تافه، يعني تشوفوا التأثير تاع الإعلام. et maintenant instantanéité. donc l'instantanéité هي الآنية واللحظية والفورية، يعني لو طون ريال، يعني ينقلوا لك الحدث فورا اون ديريكت. لو طون ريال فوالا الزمن الحقيقي والواقعي. le direct que seules télévision et radio peuvent pratiquer. هنا بيان سور الجرائد المكتوبة ما تقدرش تنقل لك الحدث اون ديريكت، ما عندهاش هذا المفهوم تاع الفورية والآنية، برك عندك لا تلفزيون اي لا راديو هما اللي يقدروا ينقلوا لك الحدث فور وقوعه ولا من مكان وقوعه اون ديريكت. Cela vieillit la presse quotidienne، وهذا الشيء يعني أصاب الجرائد المكتوبة بالعجز، ولات في شيخوخة. forcément en retard sur l'événement، يعني أكيد بالتأكيد الصحافة المكتوبة راح تكون متأخرة على الحدث مادام ما تقدرش تنقلو en direct. et à la fois trop près de lui pour parvenir à tirer avec suffisamment de recul tous les enseignements de ce qui vient de se produire. ولكن يعني في نفس الوقت à la fois الصحافة المكتوبة تكون قريبة جدا من الحدث، وانت كي ترجع خطوات للوراء باه تاخذ وقتها وتحلل الحدث وتدي منه الدروس والعبر. Un quatrième concept c'est modifié، يعني مفهوم رابع تغير، c'est modifié يعني à changer. modifier verbe du premier groupe، synonyme تاع changer، و le changement قلنا هو la mutation اللي هضر عليها au début du texte. celui fondamental de la véracité de l'information، يعني مفهوم أساسي fondamental يعني أساسي تاع حقيقة المعلومة أو أنها تكون حقيقية وموثوقة. désormais un fait est vrai non pas parce qu'il correspond à des critères objectifs rigoureux et vérifiés، يعني قال لك الحدث يعني بهذا المفهوم الجديد ماهوش حقيقي لأنه يعني يتجاوب
ويتناسب مع واحد المعايير الموضوعيه واللي نقدروا نتحققوا منها فيريفيي على سورس، نقدروا نتحققوا منها من المصدر. ولكن tout simplement بكل بساطة يعني هذا المفهوم جديد parce que d'autres médias répètent les mêmes affirmations et confirment، لأنه وسائل إعلام أخرى تؤكد نفس المعلومة وتكررها وتأكد عليها. فوالا، وهذه قلنا لعبة الإعلام يعني اللي أثرت بزاف في الأحداث الدولية، يعني كيحبوا معلومة كاذبة كيحبوا يرجعوها حقيقية، يرجعوها حقيقية، يركزوا عليها في وسائل الإعلام الكبرى، les chaînes de télévision mondiales اللي تعرفوهم، الأمريكية والفرنسية إلى آخره. Qui a écrit ce texte? C'est Ignacio Ramonet. Donc, c'est un écrivain français, bien sûr d'origine espagnole. Il a écrit ce texte dans le journal français qui s'appelle Le Monde diplomatique. Comme mes chers élèves qui تصيبوا Le Monde, c'est un journal français. Donc, l'écrivain est un journaliste. يعني في le compte rendu objectif, l'auteur, bien le journaliste. Voilà. La date de publication, c'est octobre 1993. Donc, sur la page 28. On passe aux questions de compréhension de l'écrit. La première question, l'auteur cite 3 moyens d'information, lesquels l'auteur cite الكاتب يذكر ويبرز 3 وسائل للمعلومة. ما هي؟ احنا شفنا في التكست هضر على بريس إكريت اللي هما لي جورنو يعني الصحافة المكتوبة، هضر على لا تيليفزيون، وهضر على لا راديو. هادو هما دونك تكتبوا les 3 moyens d'information cités par le journaliste. 2 points. Donc la presse écrite ou bien les journaux, la télévision et la radio. هنا هذا الموديل قديم شويه. دونك في لي سوجي دو باك تاع دركا راهم لا بروميير كيسيون دائما تكون على لو تيم. يعطيكم اون كيسيون يقول لكم دون سو تيكست لوتور بارل دو بوين، يعطيكم 3 بروبوزيسيون، vous choisissez la bonne réponse. 2. Selon l'auteur, la presse écrite est en crise parce que يعني حسب الكاتب. Selon l'auteur يعني حسب الكاتب la presse écrite قلنا الصحافة المكتوبة est en crise يعني راهي في أزمة parce que هنا يمد لك الأسباب وانتم تخيلوا السبب المناسب. Il n'y a plus de sujets d'information intéressants لأنه ما كاش مواضيع مهمة، ولا les bases du journalisme ont changé، ولا لأنه قواعد الصحافة تغيرت. وهذه هي أكيد فهمتوا معايا من الشرح تاع النص اللي يهضر على لو شونجمون، قال موتاسيون، قال موديفيي، سي موديفيي يعني دي كونسيبت دو باز تاع لو جورناليزم. وثاني لا تروزيام بروبوزيسيون elle a perdu ses lecteurs، يعني الصحافة المكتوبة فقدت القراء تاعها. دونك vous dites la presse écrite est en crise parce que les bases du journalisme ont changé. وما تنسوش تراقموا الأجوبة. Troisième question. Elle connaît une baisse notable de sa diffusion. هنا عندكم une phrase entre guillemets. كتسبوا la phrase entre guillemets عرفوا بلي راهي في le texte. يعني regardez le mot notable راهو écrit en gras، راهو مكتوب حامق. تعرفوا بلي راح يبوزوا عليه la question. Donc le mot notable signifie يعني le mot notable يعني 2 points أو المدلول تاعو 2 points. Importante يعني مهمة، insignifiante يعني ما عندها حتى دلالة، ولا impossible غير ممكنة. Bien sûr أنا قلت لكم بلي notable يعني quelque chose qu'on peut noter، يعني qu'on peut remarquer، يعني حاجة importante. Donc تكتبوا 3، تكتبوا le mot notable signifie 2 points وتكتبوا importante. Quatrième question. Relevez du texte 2 nouveaux concepts de base du journalisme. يعني قالك استخرج من النص 2 مفاهيم جديدة، يعني مفاهيم أساسية، des concepts de base للصحافة. دونك حنا شفنا بلي لو تكست كامل راهو مركز على هذول، إلى دوني 4 concepts من 4 مفاهيم اللي تغيرت في الصحافة. نذكرها لكم. Le premier paragraphe il a dit les concepts de base ont changé. Voilà, les concepts de base du journalisme. On va dans le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'il a dit? En premier lieu, l'idée même d'information. Le premier concept qui a changé, c'est l'idée même d'information. Donc, c'est 2 concepts de base du journalisme qui ont changé. 2 points. L'idée même de l'information. On va dans comme le deuxième concept, regardez, c'est le 3e paragraphe. Un autre concept a changé. Donc, celui d'actualité. Voilà, je l'ai coloré en rose. يعني le deuxième concept المفهوم الثاني اللي تغير هو يعني الحالية، يعني هذاك لو كاركتير، هذيك الصفة تاع انه المعلومة تكون حالية، تكون الآن. Après vous avez
un autre concept, regardez, le temps de l'information a également changé. Le quatrième concept qui a changé, regardez, un quatrième concept s'est modifié, modifié, changé, puis fondamental de la véracité de l'information. Voilà, nous avons deux concepts. Cinquième question, quel est le moyen d'information le plus important d'après l'auteur؟ يعني ما هي وسيلة المعلومة، يعني الوسيلة اللي تمد المعلومة الأكثر أهمية حسب الكاتب. حنا شفنا في لو تكست هضر على لا تيليفزيون وقال لك elle va occuper une place dominante. Justifiez, voilà. La deuxième partie de la question 5, justifiez votre réponse par une phrase du texte. يعني علل إجابتك بجملة من النص. نرجع للنص. Donc, la phrase, elle est dans le troisième paragraphe. Regardez la première ligne. Il dit, l'auteur dit, cela a totalement changé sous l'influence de la télévision. Qui occupe, voilà, qui la télévision. Désormais, dans la hiérarchie des médias, une place dominante et répond son modèle. Dominante. Sixième question, relevez du texte 3 mots appartenant au champ lexical de information. يعني تستخرجوا 3 كلمات تنتمي إلى الحقل الكلماتي تاع information يعني المعلومة. Le texte bien sûr tourne autour du journalisme et de l'information, donc il est très riche. يعني تصيبوا ثري بزاف بالكلمات المتعلقة بالمعلومة أو l'information. Donc suivez, donc la première expression, bien le premier mot dans le texte, c'est la presse écrite. Regardez, j'ai colorié tous les mots qui ont relation avec l'information en jaune. Donc on a la presse écrite, on a regardé le journalisme, on a aussi par ici on a informer, le verbe informer, on a un fait. Ici, le deuxième paragraphe, on a événement. Événement synonyme d'un fait, yani hadath. On a signification, yani dalala. تدوبرك signification c'est un mot parce qu'il a des tout signification profonde راح تكون une expression. حنا قلنا كيقول لك un mot يعني كلمة واحدة مفردة كيقول لك une expression عبارة فيها كلمتين أو ثلاثة. عندنا la télévision. On a aussi le journal télévisé ou le journal ou télévisé وحدها. عندنا الفوق regardez deuxième paragraphe lecteur, le lecteur القارئ. On a aussi les médias يعني وسائل الإعلام. on a idéologie تحتها idéologie هما إيديولوجيات كما شفتوها ولا المذاهب ولا السياسات المتبعة. ici on a montré voilà montrer يعني تبين توري voilà تدو l'histoire ثاني وحدها un mot à part كلمة وحدها. on peut ajouter عندنا le verbe comprendre voilà ثاني داخل في المعلومة comprendre quoi comprendre l'information. on a aussi par exemple l'actualité اللي هي الحالية etc. وعندنا d'autres mots. donc هما طلبوا 3 فقط لازم تكونوا sûr باللي متعلقين بالمعلومة. question 7. Regardez, on a une phrase entre guillemets, le texte. L'objectif prioritaire pour le téléspectateur, sa satisfaction, n'est plus de comprendre la portée d'un événement. Mais tout simplement ولكن بكل بساطة de le regarder أنه يشوفه أنه يراه هذا لو يعود على الحدث se produire sous ses yeux أنه يشوفه يحدث تحت عينيه. donc هنا عندنا le mot le راهو en gras وعندنا c راهو en gras SES c'est un adjectif possessif تاع الملكية. راح يبوزوا لكم des questions عليهم يقول لكم à quel mot de la phrase ci-dessus renvoie le et c'est. donc حنا le regarder regardez quoi regardez un événement voilà. donc تكتبوا 7 tiré تكتبوا le 2 points renvoie à ou dire une flèche donc un événement ou c'est 2 points تكتبوا renvoie au téléspectateur يعني les yeux du téléspectateur. 8e question. Dans le dernier paragraphe, l'auteur estime qu'un fait est considéré comme vrai lorsque 2 points. يعني في الفقرة الأخيرة الكاتب يعتبر ولا يقدر بأنه حدث وين يكون vrai عندما 2 points يعطوا لك هذو لي كريتير هذو المعايير. 1.
وما تشوفوا عندكم 4 propositions تحتها recopier la bonne réponse. voilà طلبوا une seule réponse. هنا تردوا بالكم parce que parfois يمدوا لكم 4 propositions ولا 3 ويقول لكم recopier les bonnes réponses. اذا قال لكم les bonnes réponses عرفوا بلي عندكم au moins 2 propositions que vous allez choisir. Première proposition, il ne correspond pas à des critères objectifs rigoureux et vérifiés à la source. يعني ما يكونش متعلق ويعني يتناسب مع معايير موضوعية ودقيقة ويمكن التأكد منها من المصدر. ou bien sûr هنا قال لك ماشي هذا هو الكريتير دركا دونك هذه à exclure. هذه لا فراز ما رايحينش نديروها. D'autres médias répètent les mêmes affirmations et confirment. كي وسائل الإعلام الأخرى يعني تكرر وتردد نفس المعلومة وتأكد عليها وتنشر نفس التأكيدات. هذا واش قال الكاتب. Voilà, donc راح نقولوا la deuxième proposition. نشوفوا la troisième. D'autres médias ne répètent pas les mêmes affirmations et ne confirment rien. Voilà, هذه la négation. هذه العكس تاع واش قال في la deuxième proposition. Donc تكتبوا 8. L'auteur estime qu'un fait est considéré comme vrai lorsque d'autres médias, voilà la deuxième proposition, répètent les mêmes affirmations et confirment. 9, la 9e question, complétez le passage ci-dessous par les termes suivants. Donc on a instantanéité, الفورية, information, المعلومة, différente, مختلفة, on a image, صورة. Donc نشوفوا le paragraphe lacunaire fait des vides نتوما تعمروهم. Avant, يعني من قبل, la presse écrite vérifiée, يعني الصحافة المكتوبة كانت تتأكد من quoi؟ عندنا الapostrophe تتأكد من واش؟ من المعلومة. دونك هنا نكتبوا l'information, الapostrophe information. دونك كنت تشطبوها صاي التلميذ كي يدير هذه ويتأكد منها يشطبها. يعني ميم سور البرويون يشطب ويشوف واش بقالو. Avant de la diffuser, يعني يتأكد من المعلومة قبل ما تنشرها. ما درك نشوفوا مرحلة جديدة. Sous l'influence de la télévision. Donc, وتحت تأثير التلفزة, la conception de l'information est totalement يعني وبتأثير تحت تأثير التلفزة يعني المفهوم تاع المعلومة أصبح كليا واش مختلف. أنا عرفنا بلي يختلف. عندكم l'adjectif différent, adjectif féminin singulier. حنا قلنا la conception c'est non féminin donc يجي معاه l'adjectif féminin différent وتشطبوا différente. تبقى لكم instantanéité يعني فورية وعندنا image اللي هي الصورة. Celle-ci, la télévision, est désormais axée sur l'apostrophe. Donc, on a l'apostrophe, tu vois un mot qui commence par une voyelle. Les autres, ils mettent une voyelle. On a instantanéité, on a image. Donc, celle-ci est désormais axée sur l'image. Voilà. Virgule, seule garante de l'instantanéité de l'information, bien de l'événement. يعني الصورة هي اللي تضمن يعني الفورية تاع الحدث. يعني الصورة فوالا كي تكون تشاهد في الحدث بالصور راح تتأكد باللي الحدث راهو فوري راك تشوف فيه لو طون اللي راهو يقع فيه. 10e question, proposer un titre au texte يعني اقترح عنوانا للنص. هنا bien sûr على حسب le contenu du texte. Le texte parle de quoi يعني le thème quel est le thème bien le sujet traité الموضوع المتناول في هذا النص. قلنا le changement des concepts de la presse écrite نقدروا نديروا titre sous forme de phrase nominale نقولوا تغير مفاهيم الأساسية les concepts de base de la presse écrite. ou bien je dis par exemple la télévision change les concepts de l'information التلفزة تغير مفاهيم المعلومة. ou je peux dire aussi la télévision modifie les critères de l'information. ou bien je dis la presse écrite en crise يعني نقول الصحافة المكتوبة راهي في أزمة. ou bien je dis la télévision est la cause de la crise de la presse écrite التلفزة هي سبب أزمة الصحافة المكتوبة. voilà يعني على حسب le contenu ou bien l'idée globale du texte. يعني كي نقول la télévision est la cause de la crise de la presse écrite يعني التلفزة هي سبب أزمة الصحافة المكتوبة. هنا قلنا هذا السوجي قديم شويه. دوكا في لي سوجي موديل دو سي ديرنيير اني لا ديرنيير كيسيون جينيرالمون تكون على لا فيزي دو تكست ولا نقول لانتونسيون دو تكست. يعطوا لكم ثاني دي شوا يقول لكم دون سو تكست لوتور فو او بيان لوتور فيز ان
يعني راه يهدف الى 2 points pour compte 4 propositions bien 3 et vous choisissez la visée. Donc حنا قلنا هذا c'est un texte argumentatif parce que l'auteur il donne un point de vue, il l'analyse, يحلل في un point de vue ويمد لنا des arguments et des exemples. Donc هنايا la visée c'est convaincre. L'auteur qu'est-ce qu'il va faire? Il veut convaincre les lecteurs de son point de vue que la presse écrite et si vous voulez marginalisé ou bien tué par la télévision. ولا وحنا هنا شوفوا هنا قلت لكم بلي راه يتكلم على التلفزيون بيان سور حنا تجاوزناها. هو في وقته هذا قلنا لو تكست دارو en 1993. في هذيك الفتره ما كانش بزاف لو تليفون بورطابل، كانت مازال ديك الثوره، مازال ما صراش الثوره تاع لو تليفون بورطابل السمارت فون. دركا واش يصدق على التلفزيون في هذا لو تكست؟ راهو يصدق على لي نوفو يعني موين دو كومونيكاسيون اللي هما لي ريزو سوسيو اي لي سمارت فون. يعني لو ليكتور ولا اوبسيدي بار ليماج اي بار لي فيديو اون ديريكت، يعني المشاهد ولا وسائل التواصل الاجتماعي ملكات الصوره وملكوه لي فيديو. La production écrite, regardez, vous avez comme d'habitude 2 sujets au choix. Bien sûr, la majorité des élèves aussi le compte rendu objectif parce que c'est une technique facile. À l'entraînement, il maîtriser. Seulement, il va placer les informations du texte et il va résumer les idées principales du texte. Donc, sinon la rédaction libre قليل راهم يديروها les élèves اللي يكونوا دوين، يعني يكون عندهم متفوقين في اللغة الفرنسية ويكونوا أدبيين في l'esprit تاعهم، يعني عندهم أفكار ويحبوا يعبروا. Donc, sujet 1. Dans le cadre d'un article qui paraîtra dans le journal de votre lycée, faites le compte-rendu objectif de ce texte, environ 100 mots. يعني voilà. حنا شفنا بلي le compte-rendu objectif نكررها لكم كل مرة comporte 2 parties. اسمه objectif parce que راح تكون موضوعيين، ما راح نضيفوا حتى حاجة، لا معلومة ولا رأي ولا نقد ولا تعليق. Donc, في la première partie, vous allez présenter les éléments du paratexte اللي هما le titre, ou le titre, le type du texte, c'est un texte argumentatif intitulé, de le titre entre guillemets, il est écrit par le journaliste Ignacio Ramonet, publié sur le journal français Le Monde Diplomatique en 1993 sur la page 8. On va mettre le thème directement dans le premier paragraphe. Le journaliste traite le sujet de la presse écrite qui est en crise pour nous convaincre de son point de vue. Voilà. Pour la deuxième partie, bien sûr, très loin un espace. Vous commencez toujours le paragraphe par l'alinéa. Donc les 2 carrés ou les 3 carrés que vous laissez. Ou les comme une bonne écriture, ما نقولش belle, mais une bonne écriture, يعني تكون lisible, تكون propre, تكون bien organisée, تكون أقل شيء تكون مقروءة وواضحة. Donc, vous dites au début du texte, l'auteur annonce que la presse écrite est en crise pour le changement de plusieurs concepts. Ces concepts sont 2 points. Bien sûr, mes élèves, mes chers élèves, les idées principales, c'est bon. Les questions, on a 2 concepts. Le résumé, là, la question 9. La question 9, elle récapitule le texte. Au début du texte, voilà, l'auteur, on a dit, annonce le thème du texte, ou la pose le problème de la crise que vit la presse écrite pour ou bien à cause du changement de plusieurs concepts. 2 points, tout comme on a le concept. Donc le concept de l'information lui-même, virgule le concept de l'actualité, virgule le concept de l'instantanéité, et enfin le concept de la véracité de l'information qui a changé. Or, une information est vraie parce qu'elle est répétée par les médias et parce qu'elle est confirmée et affirmée par les grands médias du monde. Point. هذا واش فيه le texte parce qu'il est très clair. برك l'auteur bien sûr et tout ساعف les arguments تاعو ويمد لكم des exemples etc. Sur ce, mes chers élèves, je suis arrivée à la fin de cette leçon. J'espère que vous l'avez bien comprise. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Donc, نتمنى mes élèves أن تكونوا فهمتوا هذا الدرس. وإذا ما فهمتوش أي نقطة ولا كان عندكم إشكال ولا ملاحظة، ما تتردوش في أنكم تكتبوا لي تعليق يعني après avoir vu cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, de
la partager avec vos camarades. Je vous souhaite la réussite, beaucoup de courage et beaucoup de succès. Travaillez, faites un maximum de sujets. Pour moi, c'est la meilleure façon de se préparer au baccalauréat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.